అంబర్పేటలో మిలాద్ ఉన్ నబీ ర్యాలీ ఘనంగా నిర్వహించారు. అంబర్పేట్ మిలాద్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కాద్రీబాగ్ దర్గా నుంచి ప్రారంభమైన ర్యాలీ పలు ప్రధాన మార్గాల మీదుగా అంబర్పేట్ దర్గా వరకు కొనసాగింది. అనంతరం అంబర్పేట్ బాబా సిద్ది రహమతుల్లా అలైహి దర్గా వద్ద ర్యాలీ ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే కాలేరు వెంకటేష్, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు విహెచ్ హనుమంతరావు, సికింద్రాబాద్ జోన్ అడిషనల్ డీసీపీ నర్సయ్య, ఓయూ ఏసీపీ జగన్, అంబర్పేట్ సీఐ కిరణ్ కుమార్ తో పాటు పలువురు మత పెద్దలు, జమాత్ కమిటీ సభ్యులు, నాయకులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. మిలాద్ ఉన్ నబీ సందర్భంగా శాంతి, సోదరాభావం, ఐక్యతను చాటుతూ ర్యాలీ నిర్వహించారు. सरकार की आमद मुस्तफा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार अंबिया मरहबा या मुस्तफा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद बुजुर्ग हदीस साथियों, ये अल्लाह पाक का लाख लाख फजल और एहसान है और सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अंबरपेट की मरकज़ी अहले सुन्नत व जमात की जानिब से साल हर साल से विलादत बासआदत हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हज़रत सैयद जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से सालों से अज़ीमुश्शान पैमाने पर एक मिलाद जुलूस इंतहाई अदब और एहतराम और मोहब्बतों के साथ निकाला जाता है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि जुलूस हर साल बहुत ही पुरअमन अंदाज में निकाला जाता है। जुलूस निकालने का मकसद ही यही है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर अपनी खुशियों का इजहार किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अंबरपेट में जारी है और इस सिलसिले में मैं पुलिस डिपार्टमेंट का खुसूसी तौर पर तज़किरा करूँगा कि हमारे एरिया के डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सर्कल साहब, तमाम सब इंस्पेक्टर और तमाम जवान, उनकी ये कोशिश होती है कि जुलूस पुरअमन तरीके से निकले और अल्लाह का फजल है कि जुलूस में जितने जुलूसी शामिल होते हैं वो तमाम के तमाम अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करते हैं। इंशाअल्लाह हम हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखते हुए हमारे ईद और त्यौहार हम तमाम मिलकर मनाएंगे और पुलिस डिपार्टमेंट को हम तयक़ुन देते हैं कि हमारी तरफ से हर वक्त ताउन रहा और ताउन रहेगा। मैं इस सिलसिले में तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन वो नौजवान जो सैकड़ों की तादाद में जुलूस में शिरकत फरमाकर अपनी अक़ीदत और मिली इत्तेहाद का सबूत दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुसूसन सज्जादा नशीन हज़रत जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह सलीम पाशा साहिब भी बहुत ही जुस्तजू के साथ और इस सिलसिले में आली जनाब मोहम्मद समीउल्लाह कदीरी साहब, मन्नान हाशमी साहब और उनके तमाम साथी
اور ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین امبرپیٹ کے تمام اراکین، کانگریس، BRS اور تمام پارٹیوں کے مسلم قائدین بھی اپنا تعاون پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر کوئی پارٹی تفریق نہیں، ملت اسلامیہ پوری ایک ہے انشاءاللہ ایک رہیں گی۔ ہم تمام مل کر یہ میلاد جلوس نکالتے ہیں، انشاءاللہ اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ عالم اسلام کو میں سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص کر کے مرکزی تنظیم اہل سنت کی جماعت کی جانب سے جو تنظیم کی طرف سے جو ہے سالہ سال جو الحمدللہ پرامن طریقے سے یہ ریالی کا جو ہے انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اس کے اندر تقریباً یہ 15واں سالہ جو ہے عید میلاد النبی ریالی ہے، جس کے اندر بارگاہ جمالیہ میں جو الحمدللہ جو ہے دوپہر میں بعد ظہر 2 بجے ٹھیک 2 بجے وہاں سے جو آغاز شروع ہوا، جس کے اندر یہاں کے MLA صاحب پالیر وینکٹیش صاحب، ہنمنت راؤ صاحب، بلمم MLC وینکٹ صاحب اور دیگر جو قائدین جو کارپوریٹرز اور خاص کر کے MIM کے MLC رحمت بیگ صاحب کا اور خاص کر کے تمام پارٹیوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ DCP میڈم کا اور ایڈیشنل DCP نرسیہ صاحب کا، سرکل صاحب کا، سب انسپیکٹرز کا اور خاص کر کے ہماری تنظیم کے نوجوانوں کا بےحد اور ممنون مشکور ہوں، جو انہوں نے جو ہے یہاں پر اپنی جو محنتوں سے اس ریالی میں شرکت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ریالی میں جو شرکت ہی نہیں بلکہ جو تقریباً 15 دن سے جو ریالی میں جو رات دن محنت کرے، جس کے اندر تمام جو نوجوانوں کا خاص کر کے جو میں تمام پارٹی کے اس کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ہو، کانگریس ہو، TRS ہو، BRS ہو، TDP ہو اور دیگر جو پارٹیوں کے جو لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، میں ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر کے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام جو ذمہ داروں کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور خاص کر کے ہمارے رفیق حسین خدیری صاحب اس سال سے جو 2 سال سے جو ہماری ریالی میں جو ہے وہاں سے نکلی تھی، اس سال جو انہوں نے جو قربانی دے کے یہ 2 بجے جو ریالی نکالنا بلکہ ان کا ایک جذبہ تھا، اس کے تحت الحمدللہ یہ بڑی کامیاب ریالی تھی۔ انشاءاللہ ہم کچھ محلے میں نہیں گئے، میں ان تمام جو نوجوانوں سے معافی چاہتا ہوں، وقت کی قلت اور ساتھ ہی ساتھ ظہر کے بعد عصر کی نماز سے پہلے ہمارا پہنچنے کا مقصد تھا، اور پولیس کی روٹ کی وجہ سے بھی جو ہم تھوڑے جو بستیوں میں نہیں جا سکے۔ انشاءاللہ آپ تمام جو ہمارے ساتھ جو کوآپریٹ کرے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی۔ پھر ایک بار جو تمام اہل سنت جماعت کے تمام مسلمانوں کا اور تمام کے دیگر مسلک کے بلا مذہب ملت اس کے اندر شرکت کرے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ وآخر الدعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔